Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessan duukaa ta'u galanni waaqayyootiif haa ta'u። በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ክርስቲያኖች ተባረኩ። ዋቀዮ ገርጋራን እኒ ሁንዱማ keenya baate inni hunduma keenya gargaare yeroo kanaaf sa'aatii kana monuu laateera. Guyyaan har'aa guyyaa sanbata gaarii isiniif haa ta'u, sanbata eebbifamaa isiniif haa ta'u, galanni waaqayyootiif haa ta'u, dilbata eebbifamaa isiniif haa ta'u. Sanbata መልካም ሰንበት ይሁንላችሁ። መልካም እሑድ ይሁንላችሁ። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። የሮ ገመቹ isiniif haa ta'u, guyyaa gammachuu isiniif haa ta'u, galanni waaqayyootiif haa ta'u, sanbata gammachuu isiniif haa ta'u. የደስታ ሰንዴው የደስታ ሰንዴ እሑዱ የምትደሰቱበት ቀን ይሁንላችሁ። ሃፒ ሰንዴ galanni waaqayyootiif haa ta'u. Eebbifamaa guyyaa har'aa dubbii waaqayyooti kan nuun ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 3:21 hanga 22 ni ilaalla. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoo gooftaanii akkuma muuxannoo kana dura nutti dubbachuu qabutti waaqayyo nutti dubbata. Guyyaatti yerootti waaqayyo sagalee haaraa fi mul'ata haaraa fi yaada haaraa hunda keenyaaf kiristaanotaaf qaba. Kiristoos Yesuus nu jaallateen nutti dubbata. Kiristoos Yesuus jaalala, Kiristoos Yesuus araara. galanni waaqayyootiif haa ta'u። በጌታ በኢየሱስ ስም በወደደን በልጁ በኩል ወንጌል እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ይናገርናል ማለት ነው። እንደ ልምዱ እንደ ልማዱ እግዚአብሔር ቀን በቀን ለሚሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር ይናገራል። ዛሬም ለኔም ለእናንተም እግዚአብሔር መልእክት አለ። አረናፍ ስኒፍሌ እርጋ ቀባ waaqayyo gaariidha. galanni waaqayyootiif haa ta'u. eebbifamaa akkuma kanattitu jiru dubbii waaqayyoo guyyaa har'aa kan nuti ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Cuuphamuu Yesuus jedha mata dureen isaa. 21 irraa yeroo namoonni hundinuu cuuphamanitti Yesuus cuuphamee utuu inni kadhachuutti jiruus waaqni banamee hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'atee isarra bu'e. Sagaleenis waaqarraa dubbatee ati ilma koo isaa jaallatamaadha, gammachuun koos siitiin raawwatama jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. ሰዎቹ እየተጠመቁበት ቀን ነበር። ማለትም መጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ቀን ነበረ። ሰው ሁሉ ሲጠመቅ ኢየሱስን መጥቶ ተጠመቀ ይላል ቃሉ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ኢየሱስ ሲጠመቅ ምን ሆነ? ኢየሱስ እየጸለየ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርግብ መልክ ማለት ነው መጥቶ እሱ ላይ አረፈ። ከዛ ሰማይ ተከፈተ። እግዚአብሔር አብ ራሱ ማለት ነው ልጁ ለኢየሱስ ሲናገር አንተ የሚወድ ልጄ ነው፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ ሰማይ ተከፍቶ ድምፅ መጣ ማለት ነው። ይሄንን ነው ቃሉ የሚናገረው። ወንጌል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 1 እስከ 22 ያለ 21 እስከ 22 ያለ ነው ያነበብኩ። እንጸልያለን እግዚአብሔር እንዲናገረን እንከረና waaqayyo akka nu dubbatuuf gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ዋቃፊ ለፈረት ሲፍ haa ta'u። የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረኪ። በሰማይ በክብር በምድርም በክብር ያለ ጌታ የምትናገር እግዚአብሔር በመንፈስ በእውነት በኃይል በስልጣን የምትናገር የምታልፍ እግዚአብሔር ለሚሰሙት ሁሉ የምትናገር ሰማዓት በእውነት ለሚጸልዩት ይከፈታል። የሚጠይቁት ደግሞ እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። የምትወደድ አብ የወደድክ የምትወደድ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ዛሬም የኛ ነህ። ዛሬም አንተ የኛ ጌታ ነህ። አንተ እውነት ነህ፣ መንገድ ነህ። ሃሌሉያ! እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። አብ የወደደ አብን የሚያስደስት እንዳንተ የለም። በአንተ ደስታ ውስጥ ደግሞ የኛ መዳናችን ለአብ ደስታ ነው። ሃሌሉያ!
ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። ilmi abbaan jaallate, ilmi abbaan filate, fayyuu keenya immoo siin kan jaallate, nu fayyisuu keetti immoo abbaan kan gammade, Yesuus ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Anaafii fi ijoollee keetti dubbadhu. Anaatii fi ijoollee keetiif dubbii kee ergi. Samii banamaa nuu kenni. Samii banamaa ituuti kadhattuu baname sun har'allee banamee jira. Warra si kadhataniif, warra si dhaga'aniif samiin sun akkuma banametti jira. Haleluuyaa. Samii banamaa kana keessaan dubbiin kee inni dhugaan, inni nama ijaaru, inni nama kaasu, inni nama dhaabu olii gubbaa waaqarraa amma akka dhufuuf maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluun hojii isaa hojjetu. Hafuura qulqulluu dabarfadhu. Hafuura qulqulluu hojjedhu. Warra si dhaga'anitti dubbadhu, anatti dubbadhu, obboloo tokkotti dubbadhu, dhalootatti dubbadhu, namootatti dubbadhu. Lammiin samuu tulluu ጌታ መንፈስ አንተ ተናገር። የተከፈተ ሰማይ ዛሬም እንደተከፈተ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ እየጸለየ እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ የተከፈተ ሰማይ ዛሬም ክፍት ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ በተከፈተ ሰማይ ውስጥ ሃሌሉያ የተከፈተ ሰማይ ድምፅ መጣ። ዛሬም ድምፅ እንዲመጣ፣ ዛሬም ቃል እንዲመጣ፣ ዛሬም መንፈስ እንዲመጣ፣ ዛሬም ጥበብ እንዲመጣ፣ ዛሬም እውቀት እንዲመጣ፣ ዛሬም አንተ መፍራት እንዲመጣ፣ ያንተ በረከት እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስም ጠይቃለሁ። ክብር ይገለጥ። ሁሉ ነገር አንተን የሚያስደስት፣ አንተ የምትደሰትበት፣ አንተን ደስ የሚያሰኝ ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስም የተከናወነ ይሁን። waanati itti gammaddu duwwaan, waanati barbaaddu duwwaan dubbii kee kana keessaa anaatiif dhalootatti namootatti akka mul'atuuf akka dubbatu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ergaan seexanaa maccafurri hamaa samii banamaa kan jibbu, dubbii kee dhufu kan jibbu, hafuura qulqulluu kan hin jaallanne sakantiif daqiiqaa kana keessa agubatu ulfinni kee gooftaa mul'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jalqabnis xumurris sumaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Yeroo namni hundinuu cuuphamanitti Yesuus akka inni cuuphame dubbata. Utuu inni kadhachaa jirus Waaqni baname jedha. Utuu Yesuus kadhachaa jiru samiitu baname. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ituma kadhachaa jirtu obboleessa obboleettii koo yeroo hundumaa samiin hin banama jechuudha. Warra kadhatanii fi samiin banamaadha jechuudha. Kadhannaa ati gootu keessatti, kadhannaa ati Waaqayyoo duratti dhiyeessitu keessatti, dhiyaattu keessatti samiin banamaa argatta jechuudha. Namni kadhataa samii banamaa waaqarraa in argata. Sajadoota mata dureen koo የሚጸልይ ሰው የተከፈተ ሰማይ ያገኛል የሚል ነው አርስቶ ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ እየጸለየ ያለ ማለት ነው ሰማይ ተከፈተ። itu manni kadhachaa jiru maal ta'e samiitu baname jechuudha. Namoonni cuubamaniiru, namoonni cubbuu isaanii mataa cuubamaniiru bara cuuphaa Yohaannis jechuudha. Yohaannis namoota baay'ee gara qalbii jijjiirrannaatti akka isaan dhufanii namoota cuubeera. Namoota cuubaman keessaa garuu samii banamaani namoota warra kaan warri Faarisotaa cuubamaniiru, warri barsiisa seeraa cuubamaniiru, warri loltuun cuubamaniiru, warri addaa garaadha cuubamaniiru. Yesuus Kiristoos yeroo dabareensaa ga'e yeroo inni cuubametti maaltu ta'e samiitu baname. Haleluuyaa. ሌሎቹ ተጠምቀዋል። እዚህ ጋር ስለ የጥምቀቱ ፕሮግራም ነበረ ማለት ሰው ሁሉ ማለት ንስሐ እየገባ የንስሐ ጥምቀት ነበረ። ኢየሱስ ጥምቀት ግን ለየት ይላል። ኢየሱስ የተጠመቀበት እና ሰዎቹ የተጠመቁበት ይለያል እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌሎቹ ተጠምቀዋል። ዮሐንስ ማለት መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎቹን የጥምቀት በዮርዳኖስ ብዙ የተጠመቁ ሰዎች ነበሩ። ወታደሮች ተጠምቀዋል። ሌሎች ፈሪሳውያን ተጠምቀዋል። የሕግ አስተማሪዎች ተጠምቀዋል። ንስሐ እየገቡ ኃጢአታቸውን እየተናገሩ እየተናዘዙ ተጠምቀዋል። ኢየሱስ ግን እዚህ ጋር የእሱ ጥምቀት ለየት ይላል። ሃሌሉያ። ሰማይ ተከፈተ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ምን አደረገ? እሱ ሲጠመቅ፣ እሱ ሲጸለይ ምን ሆነ? ሰማይ ተከፈተ። ምን አይነት ድምፅ ነው የመጣ? የአብ ድምፅ ነው የመጣ። samiitu baname sagalee eenyutu dhufe? Sagalee abbaatu dhufe. Gaafati kadhattu, gaafati fuula Waaqayyoo duratti dhiyaattu, gaafati qalbii kee jijjiirrattu samii banamaatu sii kennama. Obboleessa koo obboleettii koo ንስሐ በገባችሁ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በቀረባችሁ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? የተከፈተ ሰማይ ይሰጣችኋል፣ ድምፅም ይመጣል።
ድምፁ ተራ ድምፅ አልነበረም። የሚወደው ልጄ አንተ ነው አለ። ሃሌሉያ። sagaleen achitti dhaga'ame sagalee salphaaf yookiin sagalee akkanumaatii miti jechuudha. Ilma koo isan jaalladhu ati isa jaallatamaadha. Fuula koo duratti hin jaallatamtati isa jedhu ture. Sin jaalladha kan jedhu ture. Gooftaa Yesuus kun kadhachaa jiru yeroo inni cuuphame jechuudha. Cuuphamee achumaan immoo kadhachaa ture. Afur qulqulluun bifa gugeedhaan dhufee irra bu'e. Alleluuyaa. Isa jaallatamaarra maaltu bu'ee? Isa nan jaalladha sittan gammada jedhurra maaltu dhufe? Hafuura Waaqayyoo hafuura qulqulluutu irratti dhufe. Maaliif Waaqayyoo duratti inni jaallatamee inni fudhatame eenyudha? Jaalala isaa raawwachuuf isa dhufe Iyesuus Kiristoos jedhama. Inni Waaqayyoo abbaan jaallate. Aniitii fi atillee achuma keessatti jaallatamne jechuudha. Iyesuus Kiristoos keessatti. በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ተወደዋል። በቃ ሰው ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም የተወደደ ነው። አንተም አንቺም ውድ ነሽ። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ስለተወደደ አንቺም በእግዚአብሔር ፊት ውድ ነሽ። እግዚአብሔር ወዶሻል። እግዚአብሔር ወዶሃል። በቃ በምንም ታምር በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል፣ መፈጸም ይችላል፣ የተለያየ ነገር መደረግ ይችላል። ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ሰው ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ልጅ ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ማለት ነው። ሰው ሁሉ ተወደዋል። ኃጢአተኛ ነው ተወደዋል። ምን ታደርግ? የወደቀ አዳም ከወደቀ አዳም ይሄኛው አዳም ይለያል። የአዲስ አዳም ማለት ነው። ምንድነው እሱ ከሞት በላይ ነው። ትሞታለህ የተባለ አይደለም። ያኛው አዳም ትሞታለህ ነው። ከአፈር መጣ ወደ አፈር ነው የምትመለሰው። ይሄኛው ግን ሞቶ የተነሳ ነው። ይሄ አዳም ማለት ነው። ሞቶ የሞት ጉልበት ሰብሮ የተነሳ መቃብሩን ባዶ ያደረገ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ መቃብሩን ምን አደረገ? ባዶ አደረገ። ያኛው አዳም ግን ሞቶ ዛሬም አዳሞች ብዙ አዳሞች ይሞታሉ። ዛሬ ማለት ነው ብዙ አዳም ይሄ ፍጹም ኃጢአተኛ የሆነ አዳም ይሞታል። ይሄኛው ግን ፍጹም ጻድቅ ነው። ሰው ኃጢአተኛን ሊያድን የመጣ መድኃኒት ነው ኢየሱስ። ሃሌሉያ! ያድናል ኢየሱስ። የእውነት ያሳርፋል። ለምን ሲባል አብ ራሱ እኮ ነው ሰማይ ተከፍቶ ምን አለ መሰላችሁ? ድምፁ እንዲህ አይነት ድምፅ ነው የመጣ። አንተ አለ የምወድ ልጄ ነው አለ፣ በአንተ ደስ ይለኛል አለ። ሌሎቹ ሲጠመቁ እኮ ምንም አላለም፣ እንደሱ ነገር አላለም። ንስሐ ሲገቡ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎቹ ሲጠምቁ አላለም። ምንም ነገር እንደዚህ አይነት ድምፅ አልነበረም። ሰማይ ኢየሱስ ሲጠመቅ ሰማይ ተከፈተ። ደስ ጋራባደና ማስ ሃሌሉያ! ደስ የሚል ድምፅ መጣ። የአብ ድምፅ ነው፣ የሚያስደስት ድምፅ ማለት ነው። ለልጁ የመጣ ድምፅ፣ ለኢየሱስ የመጣ ድምፅ። በአንተ ደስ ይለኛል አለ። የሚወደውን ልጄን ስሙ የሚል ደግሞ ቦታ አለ። የሚወደውን ልጄ ስሙ፣ በሱ ደስ ይለኛል፣ ነፍሴ በሱ ትደሰታለች አለ። እሱን ስሙ። ኢየሱስን መስማት ያስደስታል ወገኔ። ilma koo san jaalladhu dhagaa isatti hin gammada kan jedhu iddoo biraatti immoo jira jechuudha. Waan baay'ee isin dhibu keessaa seera uumamaa 22 lamarraa maal jedha beektu? Abrahaamiin dhaqeetu Waaqayyoo isa jaallattu ilma kee naa kenni jedhe. ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? የምትወደውን አሁን የሚወደው ልጄ አለ ያለ እዚህ ጋር የምትወደውን ልጅን ስጠኝ አለ። ለማን? ለአብርሃም የሰጠ ብዙ ዓመታት እየጠበቀ ተስፋ አድርጎ የጠበቀውን ኢስሐቅን ስጠኝ ይለዋል። እዛ ጋር ደግሞ የምትወደውን። ከዛ አብርሃም ምን አደረገ መሰለ? ምንም እኮ አላመላጠም። ሰዎቹ ጋርም ሄዶ አልተመካከረም። ኢብን ከሳራ ጋርም አልተማከረም። ሄዶ እራሱ ማለት ነው እንጨት ፈልጦ ልጆች ሰዎቹን ከዛ ባሪያዎቹን ይዞ ኢስሐቅን ይዞ ለማረድ አይገርማችሁም? ለማረድ ለእግዚአብሔር ለመስጠት እፈልጋለሁ። የምትወደውን እኔም እፈልጋለሁ ለእኔ ስጠው ስላለ አብርሃም ቀጥ ብሎ ማለት ነው ወደዛ ነው ሄደ። እግዚአብሔር ግን ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? አብርሃም ሆይ አለ እንደምትወደን እንደምትፈራኝም አውቄያለሁ። ስለዚህ አለ እግዚአብሔር ይገርማቸዋል። ስጠኝ ያለ የምትወደውን ነገር ከጠየቀም እንኳን ማለት ነው አንድ ነገር ታማኝነትን ለማረጋገጥ ነው።
አንተ ውስጥ ምን አለ? ታማኝ ነህ ብሎ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እዛኔ አንተ እሺ ካልክ ማለት ነው ራስን ከሰጠ እግዚአብሔር ራሱን ነው የሚሰጠው። ልጁን ነው። አያችሁ አይደለም? እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ልጁን ነው የሰጠን። አብርሃም ምን አለ? ልጅን ስጠኝ አለ። አብርሃምም ሳመናታ ሄደ ልጁን ለመስጠት ማለት ነው፣ ለማረድ ማለት ነው። ቢላ ይዞ በልጁ አንገት ላይ ለማድረግ እንጨቱን ደርድሮ እሳቱን አቀጣጥሎ። አይገርማችሁም? እንደዚህ አይነት አባት አብርሃም አባታችን እንደዚህ ያደረገ የታዘዘ ማለት ነው። የአብርሃም ትእዛዝ ለእኔም ለእናንተም በረከት ሆነ እኮ። አብርሃም ታዘዘ። የአብርሃም ትእዛዝ፣ የአብርሃም ፍቅር ለአባቱ ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ፍቅር ደግሞ ልጁ ላይ ሲጨክን ሲያቅ ላይ ጨክኖ መስዋዕት ለማድረግ ሲሄድ እግዚአብሔር ምን አደረገ መሰላችሁ? ወይኔ አለ አይቻለሁ አለ። አንተ እንደምትወደኝ እንደምትፈራኝም በእኔ እንደምትታመንም አውቄያለሁ አለ። ስለዚህ ዞር ስል ከጀርባው ማለት ነው በግ ሌላ መስዋዕት የሚሆን ማለት ነው እዛ ጋር ቆመዋል። ገለገሌ ጊዜ ላሉ ሆላን ተኮ ደሳ ዱባ ጅራ ይደሜ ከን አርሳ ተው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታር ሃሌሉያ። አርሳ ከን ተው ሆላ ጉዳን ተኮ አቹመ ጫካኒ እtti አርሳ ኢልመሳ አብርሃሚን ቀሉፍ የደ ብላረ ኬኛ ኢረን ካይኒ አኒ አርጌራ አከቲ ነጃለቱ ፈከተ ነሶዳቱ አርጌራ ከናፊ ሙጫ ኬ ከነራ harka irran kaayin billaa irran kaayin iiseedheen gaafa galagalee ilaalu Abrahaamii dugda isaa duuba eenyutu jira? Hoolaa guddaa tokko dhaabataa jira. Hoolaa guddaa hoolaan aarsaaf ta'u dhiyaateera. Gangaafatame garuu Yisihaaq ture. Akkasittiiniti Waaqayyo Abrahaamiin fattane. Abrahaamiin diinu አድርጎ እግዚአብሔር ሲፈትነው በጀርባም የሚቆመውን ትልቅ በግ ለመስዋዕት የሚሆነው ቆመዋል። አንተ ስትዘጋጅ፣ አንቺ ስትዘጋጅ ለእግዚአብሔር ራስህን ስትሰጥ የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር አዘጋጅተዋል። በቃ የሚያስፈልገውን ነገር በዘመኒ የሚያስፈልገን ነገር ለቤቲ ለቤተሰቢ ለልጆች የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል። አንተ ስትዘጋጅ ለሱ ራሱ አንተ በሱ ስትታመን፣ አንተ በሱ ስትደገፍ፣ አንቺ በሱ ስትደገፊ እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን ነው አሳልፎ የሚሰጠው። ልጁን ነው። እኛን እኮ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ትንሹን ነው አይደል? እሱ ግን አንድ ልጁን ነው የሰጠን። በቃ ዓለምን እንዲሁ ዓለምን ወደደ፣ ልጁን አንድ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ወደደ ይላል። አማ ኢልመሳ ሶክቼ ከኑቲ ዋቀዮ ብየ ለፋ ጃለተ ከንጀሩ ጫፍሜ ጅራ። ዋቀዮ ማል ጃለተ ብየ ለፋ ጃለተ። ብየ ለፋ ኬሰሞ ሲቱ ጅራ። ዓለምን እንዲወደዋል። አንቺም አንተም ዓለም ውስጥ ነው ያለ። በቃ በዚህ በተወደደች ማለት ነው ኃጢአተኛ በከፋ በጣም አስጠልታ የሆነበት ሰው ክፋት ሞልቶ ማለት ነው ተራራ በሆነበት ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር ዛሬም ፍቅር ነው። ዛሬም ወዳጅ ነው እግዚአብሔር። ሰዎቹ ቢጠሉም ቢጥላሉም እግዚአብሔር አንተን ይወዳል፣ አንቺን ይወዳል እግዚአብሔር። በቃ አንቺ ውድ ነሽ፣ መተኪያ የሌለ ብቸኛ ውድ ነሽ። በቃ እግዚአብሔር ይወድሻል፣ እግዚአብሔር ይወድሃል። waaqayyo si jaallata. Ati jaallatamtuudha jechuudha waaqayyo duratti. Namni hundi yoo si jibbe, yoo akka si jibbanis godhe, namni namarratti walirratti nama jaarama. Agartaniittu bakka namarratti nama jaareetiyyuu akka namni jibbamu godha. Waaqayyo amma maal godhe beektaa? Ilma isaa sii kenneetiyyuu akka ati jaallatamtu si godhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. ሰው እንዲጥላላ በቃ ሰው ሁሉ እንዲጣላ ሰው ምን ያደረገ መሰላችሁ? ግሩፕ ይሰራል። በቃ ሰው እንዲጣላ በቃ ሰው ይሄ ነገር ምንም ነገር በቃ ተፈላጊ እንዳትሆን ሰው እንዳትሆን በቃ ምንም ሰው እንዳትመስል እያደረገ ሰው ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። እግዚአብሔር ግን ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ አንቺን አንተን ወደዋል። ደስ አይልም? በጣም ደስ ይላል። እና ዛሬ እንደው ስለተወደድክ አንቺም አንተም ስለተወደድክ ውድ ብቸኛ ውድ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ስለወደደ እኔ ሃፒ ሰንዴ ብያለሁ። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰንበታ ጋሪፍ ገመቹ ሲፈተው ኢየሱስን ጃለተምቴ ጅርተ ሲንጀዴራን አከስኑ ፈታ በቃ ዋቀዮኑ ጃለተ ጅራ ክጆራ ወርስ ጅባዮ ጅራተን ዋንተ ኮንሴፕት ማትቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጃለተ ጅራ። የሚጠሉ ካለ ኢየሱስ ወዶኛል በቃ በይ በል
ለሚጠሉ በሙሉ ይሄን ዜና ንገሩት። ሰገሌ akkasitti dubbadhaa warra isin jibbanitti. Waaqayyo na jaallatee ilma isaa tokkicha naa kennee jira. Abrahaami inni waaqayyoon sodaatu waaqayyo nama ne maal godhe ilma isaa Isiyaaqiin keesseetiyyuu aarsaa dhiyeessuuf jennaan dhiisii jedheen. Ani jedheen akkati na jaallattee argeera jedheen. Abrahaam maqaa koonsiif kakadheera. Waaw, haleluuyaa. Abrahaam maqaa koonsiif kakadheera. Ameen. Maqaa koon jedhe maqaa masaan kakateef. Haleluuyaa. Hin amane. Nattamanii duwwaadha waaqayyo kan sirraa eegu. Basuutti እንድታመን ብቻ ነው በቃ እንጂ እግዚአብሔር አንተን ወደዋል በቃ በልጁ በኩል በልጁ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ከወደደ ይሄ ትንንሽ ነገር በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ የሚቀረው ነገር ከንቱ የሆነ እግዚአዊ ነገር ማለት ነው አይከለክልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከንቱ የሆነውን ነገር ማለት በዚህ ማለትም ማንም አገኝቶ ማንም የሚያጣ እንኳን አንተ ኢየሱ ተመርጠ እንኳን አንተ ኢየሱ ሆነ ሳለ ምንም ነገር የሚያስፈልግን አጣጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ወደዋልና መርጠዋል በቃ የራሱ አድርገዋል። እና እዚህ ጋር ሰማይ ተከፈተ፣ ሰሚቱ በነሜ ጋፈት ቀረቱ ሰሚቱ በነው ስትጸልይ ሰሚ ይከፈታል። ቀላል እንዳይመስል ሰሚ ይከፈታል። በቃ ክፍት ይሆናል። ሰሚን ጋፈት ቀረቱ ሰሚ መቱ በናታችሁ በነማማት ሰሚቱ ሰሚዎቹን ሰሚ ሰከም ስትፈካደ ኢሰው አቀየ ወጅ እንድዱበቱ ጀቹ ስትጸልዩ ማለት ነው። ዝም ብሎ ሰማይ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገሩበትን ሰማይ ነው የሚከፈተው። ቀላል እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ ወይ ሰማይ ካልተከፈተ ከባድ ነው። ኤልያስ ምን አደረገ መሰላችሁ? ሲጸልይ ማለት ነው ሰማይን ከፍቶ ይዘጋ ነበረ። ለጸላይ ሰው በንጹህ ልብ የሚጸልይ ሰው እግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ ሰው በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ሰው ሰማይ ይከፈታል። በቃ ዛሬም ማለት ነው። ያ በክርስቶስ ጊዜ የተከፈተ ዛሬም ክፍት ነው። ተጠቀም፣ አንተም ተጠቀም፣ አንቺም ተጠቀሙት። ኢትፈየደማ ሰሚን በነሜት ጅራ አመዩ ወሪ ከነተን ወሪ ዋቀዩን በርባደን ወሪ ጅርበ ኬሰ እንዲንደንተን ሀረሌ ሰሚን ሲንረበነ ቤጅራ አሜን። ማልፍ ሲንፈካት ሰሚን በነማን ሱማል ጎደ ቤቱ አፉረ ቁልቁሉት ቢፈጉ ገራን fe gaafa ergamoonni torban arraalaa akkuma laalle jira. Gaafa ergamoonni karataa turan sanattis jechuudha. Iddoo tokkotti walitti qaba mana tokko keessatti gaafa kasan karachaa turan afur qulqulluun hin dhufe. Gaafa gara isaanii dhufe jechuudha. Tusaan karataa jiranii. Yeroo kadhatan kiristaanni yeroo kadhatu maaltu ta'aasa jedhu afur qulqulluun inni hiika kennu nufa. Inni furmaata kennu nufa. Inni nama hiiku, inni nama fayyisu nufa. Inni bilisa nama baasu nufa. bilisa boo barbaadda afur qulqulluu wajjin wal argii kiristaana. Kiristaanni kadhachuu duwwaat afur qulqulluu wajjin wal argee qabaachuun gaariidha. Orti dhufeenya qabaachuun gaariidha. Kiristaan afur qulqulluu wajjin አንድ ክርስቲያን ሲጸልይ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ማለት ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያልተገናኘ ጸሎት ከንቱ ነው። የጌታ መንፈስ በሚመጣበት ጊዜ ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ። ያበረታል፣ ያበረታታል፣ ያዘኑን ያጽናናል። ይልክላቸዋለሁ፣ አጽናኝ ይልክላቸዋለሁ ስላለ እሱ ያጽናናል። ያዘኑን ያጽናናል፣ የወደቁን ያነሳል። የጠፉን የሚፈልግ የጌታ መንፈስ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው በምድሪቱ ላይ ተለቀዋል። አዘንተኞቹን የሚያጽናና የወደቁን የሚያነሳ የጠፉ ፈላጊ የጌታ መንፈስ በምድሪቱ ላይ ተለቀዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ማለት ነው ለሚጸልዩት ሁሉ የትም ቦታ ጸልይ፣ የትም ቦታ በማይመች በሚመች ቦታ ጸልይ፣ መንፈስ ቅዱስ እዛ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ይፈታል። በቃ ተቃዋሚዎች እያለ እግዚአብሔር መንፈስ እየገባ የትም ቦታ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምኑ ብቻም አይደለም ለማምኑም ይሄዳል። እዛም ሄዶ ይመሰክራል። ጌታ ኢየሱስ ያድናል ይላል። አንተ ፈርቴ የማትገባ ሰፈር የማትገባ አገር እሱ ይሄዳል። በቃ እንዴ ምን ሆነ ነው? አረብ ሀገር ይሄዳል እያልኩ ነው። አረብ ሀገር ሄዶ ነው የሚሰብከው። በቃ አለቀ። የምትፈሩበት አይሰሙም፣ አይቀበሉም፣ ይገላሉ የምትሉ ቦታ ይገባል። እሱ
ማንም አይከለክለውም። የእግዚአብሔር መንፈስ የትም ቦታ ልባቸውን ለተከፈቱት እግዚአብሔር መንፈስ ይሄዳል። ስለ ኢየሱስ ይናገራል። እውነት የሚፈልጉት በተለይ የተኛው ሃይማኖት ውስጥ ተደብቆ የተኛው ሃይማኖት ውስጥ ተከሎ የተቀመጡ እውነት ያልበራላቸው መንፈስ ቅዱስ ይገለጥላቸዋል። ኢየሱስ ያድናል ይላል ገብቶ በህልማቸው ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልክ ገብቶ እራሱ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሳኦልን እኮ የታየለት እኮ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እኮ ነው። ሐዋርያት እኮ ኢየሱስ እኮ ያድናል ብሎ እኮ አይደለም፣ ራሱ ክርስቶስ ነው የተገለጠለት። እንዴት አድርጎ ለማምኑት እንደሚገለጥ እናውቀውም ወገኔ። እኛ ግን መጸለይ አለብን እንጂ እኛ ግን በተከፈተ ሰማይ መጠቀም አለብን እንጂ። የተከፈተ ሰማይ ስራን ይሰራል እያልኳቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ በህርግም መልክ ነው በክርስቶስ ላይ መጣ። ያ ያሳርፋል፣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል። እሱ ይሻላል ነው የተባለ። እግዚአብሔር መንፈስ ከሌለበት የሚሻል ነገር የለም። የተሻለ ነገር ያለበት መንፈስ ቅዱስ ባለበት ነው። መንፈስ ቅዱስ ያለበት የትም ቦታ፣ መንፈስ ቅዱስ ያለበት የትም አገር፣ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ቦታ የተሻለ ነገር አለ። መፍትሄ አለ። መፍትሄ አለ። መፍትሄ የሰው መፍትሄ ጠባቂ አስጠባቂ እሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰማይ ተከፍቶ ያኔ ክርስቶስ የጸለየ የመጣ ዛሬም ይሰራል እያልኩ ነው። ሰሚን የው ኢየሱስ ክርስቶስ ጩበሜ ከደቴ ሰና ሰሚን በነሜ አፉር ቁልቁሉን ቢፋ ጉጌዳን ፌሱኒ ሀረስ ኒወጀታ ሰሚቺ ሰሚን ሱን ሀረስ በነሜ ጅራን ሲን ጀደ በሌሰ ቆበሌቲ ቆ ዋነት ት ደንቀማ ጅርቱ ሰነቲ ዋንተ ት ተረከቻ ጅርቱ ሰነቲ አፉር ቁልቁሉን ሆጂ ሆጀቹ ዳፊ ሆጂ ረጅረ ጀቹ ለፈ አፉር ቁልቁሉን ጅሩ ሂከመቱ ጅራ ክርስቲያኒ ኤስመልዩ አፉር ቁልቁሉን ነቀ ሂከማ ፊደ ብያ አረባ ደቄ ለለባ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ ነጀ ሰት ሶዳቱ ሰነ ደቄ ትዱባታችሁ ሳኦል የቹራ ሳኦልtti kan dhaqee mul'ate ana Yesuus nama Naazreetiidha isa ari'achaa jirtuudha jedhee itti dubbate jechuudha. Isuma ari'achuutti dhaqee mul'atan siin jedhe. Kan akka Saa'ol fuudhee Phaawulosiin godhee akka inni ergaa baay'ee fudhatee namoota hedduu biraan ga'u afaan isaaf ta'u dubbii isaa fudhatee qorumsa kamillee ba'aa kamillee baatee wangeelaaf jedhee kiristoosiif jedhee waa hunda gochuu akka danda'u eenyutu dhugaa beektaa? Yesuusuma sanatti dubbata jechuudha. Ergamoonni illee sodaatan yeroo inni itti dabalamuu dhaqe. Namni maaliif taarikii isaa durii seenaa isaa durii sana beeku jechuudha. Seenaa kee geddara Yesuus. Gaafa Saa'ol seenaan isaa jijjiiramee namoonni warri ergamooti illee isa fudhachuu hin dandeenye. Namoonni akkamittiin akkasi fudhatan beektaa? Namoonni akka isaatti si hubatan beektaa? Sababa Yesuus si hubateef. Sababa Yesuus Kiristoos si fudhatee malee namni si fudhatan. Namni si fudhatu hin jiru maatii kee dabalatee. Sitti hin fakkaatiin. Namni si hubatu hin jiru. Dhalootichuu nama hubatu. Gartee? Dhalootichumtiyyuu nama fudhatu nama hubatu. Kan nama hubatu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Laphee kee beeka. Kanaaf samii yeroo sana baname obboleessaa obboleetti siif illee har'a banaadha jechuudha. Har'asi gurra kan kee waaqayyooti bani akka Liidiyaadha jechuudha. Laphee banamaa qabaadhu. Waaqayyo sitti dubbata, Waaqayyo sitti mul'ata. Kanaaf inni jaalladhu, inni itti gammadu isa jedhe miti. Inni ati ilma koo isa jaallatamaadha sitti gammadaa jedhe. Kanaaf Abrahaamiin ilma keenaa kenni jedhee hoolaa fideeti hoolaan akka aarsaa ta'u godhe. Garuu ofiisaatiif abbaan waan nu jaallateef ilma isa aarsaa godhee anaaf siif laate. Ilma isa aarsaa godhee tokkichuma isa jaallatu. Tokkichuma qabaa bara isuma nuu kenne. Isumaan si jaallate jechuudha. Bara ati obboleessa obboleetti kolfa jirtutti waaqayyoo fate tokkicha bara. Namni bakka kee bu'u namni adda biraan nama akka keetii tokko adda biraan hin jiraatu bara. Siin jaallataa bara. Akka taraatti of hin lakkaa'in waaqayyo si jaallataa. Namoonni akka isaan si lakkaa'an lafa namni si kaa'anis hin taa'in. Lafa waaqayyo si kaa'e taa'e iddootti waaqayyo si barbaadetti argan. Waan waaqayyo si hin jedhe ta'e. Ati sanami jedhus miti safii keetiin ofirra dubbattu sanas miti kan waaqayyo jedheedha. Maaliif ree addanatti akkana jedhe ati ilma koo isa jaallatamaadha. Sanitti gammaduudha ittiin jedhe gooftaa Yesuusiin jechuudha. Malee warri kaan ammoo isaan cuubaman hin jenne kana. Yeroo warri loltuun cuubaman hin jenne. Warri faarisotaa warri barsiisota seeraa yommuu isaan cuubaman hin jenne. Warra seera musee harkarraa fudhatanii barsiisaa jiran sanaan hin jenne. Namoota warra cubbuu isaanii himatanii ilmaan marrataa ittiin jedhe warra kaaniin.
maal jedhee Yohaannis isin ilmaan marrataa akkamittiin iyyuu kana beektanii qalbii keessanii akkamitti waan akkasii gara kanatti dhuftan jedheetti dubbata ture. Isin ilmaan marrataa jechaa ture Yohaannis yeroo dubbate jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus kun kan isin dhibu hafuura qulqulluun inni bifa gugeedhaan isarra qubate suni akkasiidha Yohaannis waa'ee isaa yeroo dura dubbate. Inni na booda dhufuun caalaa jedhe hafuura qulqulluuf abiddaan isin cuuba jedhe. Bara kanatti kan cuubamte hafuura qulqulluudhaaf abiddaan Yesuus si cuubeetii jira jechuudha. Namoonni yeroo hedduu gaaffii addaa garaa kaasu. Soorii dhiifama nuu godhaa. Yesuus Kiristoos kakuu haaraa kanatti jechuudha. Abiddaan hafuuraan nu cuubee jira, si cuubee jira, cuubamtee jirtati. Cuubamteetta. Dhugaama isaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri cuubamtan, warri Kiristoosiin fudhattan cuubamtanii jirtu. Maaliin abiddaa fi hafuuraan. Cuuphaa inni kan koofi inni ansaa addadhe. Afarsaayyuu harkarraa qaba jedhe. Wanta isa ija ta'e isa gaarii ta'e maal godha isa gara gombisaatti isa kaan immoo maal godha isa baqii ta'e maa abiddatti isa gargar baasu jechuudha. Isa addaan baasu isa baatee isaan cuubamte jechuudha tarra. Adda baasaadha. Gargar baasa jechuudha abiddaan. Ani bishaaniin isin cuuba jedhe. Inni garuu gaafa dhufe maaliin isin cuuba jedhe abiddaa fi hafuuraan isin cuuba jedhe. እሱ በመጣ ጊዜ ያለ እኔ ዛሬ በውሃ ነው ዛሬ የውሃ ጥምቀት ነው እኔ ያደረኩ የንሳ ነው። እሱ ግን አለ በእሳትና በመንፈስና በእሳት ነው የሚጠምቃቸው አለ። ማሹ በእጁ ነው አለ። እንደዚህ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ የሚለይ በእጁ የያዘ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስና በእሳት ተጠምቀሃል። የራስ የመዳኒ ነገር ጥያቄ ያለብክ የዳንሸበት ነገር ጥያቄ አለ። በክርስቶስ ካለ ክርስቶስ በልቤ ካለ በመንፈስና በእሳት ተጠምቀሻል። በቃ የአንቺ ጥምቀት እንደዛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ሀረፈዩ ኬቲፍ ጋፊ ቀብዳ ዮኪን ነመሲ ጋፈታ ጅራ ዮኪን ነመሲ ቶፍ ጋፈታ ጅራ ስተኒ መለኬፈድ ክርስቶስን ኬሰ ኬ ጋበናን ክርስቶስ መነ ኬ ጅራናን ክርስቶስ ለጴ ኬ ጅራናን አቲ አብዳፊ አፉራኒ ጩበምቴት ጅርታ ወይን ጩጳ ኬቲ ጋፊ ስትንተ እንጀቹ ኮቲ ኢየሱስ ለጴ ኬሳ ቀባቴ ጀናን ኢየሱስ ኦፍ ኬሳ ቀባቴ መነ ኬ ኬሳ ቀባቴ ጀናን ልቡ ኬቲፍ ሰርገቴ ጀናን ኢየሱስ ልቡ ኬ አርገቴ ርታናን አተብዳፊ አፉራን ጩበምቴት ጅርታ ኢየሱስ ጌታ ነው እና እንደ እግዚአብሔር አለ ለኔ ለእናንተ ማንም የለም። በቃ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ የወደደውን ልጁ ማለት ሰማያትን ከፍቶ በቃ ሰማይ በኔቲ ሰማይ ተከፈተ። በቃ ሰማዩ ዝም ብሎ አይደለም ድምፅ ይዞ ነው ያለ። የእግዚአብሔር መንፈስ ምንድን ነው የለበሰ? ይሄ የእርግብን መልክ ለብሶ ነው ኢየሱስ ላይ መጥቶ አረፈ። ማሳጃ ለባዲያስ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ደስ ይላል። በእግዚአብሔር መንፈስ ተደሰቱ ወገኖቼ። ወይ የሚያስደስት በክርስትና ውስጥ አንድ የደስታ ምንጭ አለ። የማይለወጥ የጌታ መንፈስ ብቻ ነው ወገኖቼ። ወይ የጌታ መንፈስ ያለበት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ? ነፃነት አለ። የጌታ መንፈስ ያለበት እውነት አለ። የጌታ መንፈስ ያለበት እውነት አለ። የጌታ መንፈስ ያለበት ደግሞ ብርታት አለ። መሄድ አለ፣ መራመድ አለ፣ መጨመር አለ፣ ማደግ አለ፣ መብዛት አለ። ሐዋርያት እኮ ይበዙ ነበረ ቀን በቀን ማለት ነው። የማያምኑ ወደ እነሱ ይጨመሩ ነበረ። ለምን ሲባል የጌታ መንፈስ ያንን ኃይል ስለተቀበሉ ማለት ነው። ኃይል ስትቀበል እኮ መጸለይ ትችላለህ። ኃይል ስትቀበል እኮ ማጽናናት ትችላለህ። ኃይል ሳትቀበሉ እኮ ጌታ ኢየሱስ ያለ ምንድን ነው መሰለህ? ኃይል ያበረታል። ኃይል እኮ ነው አንድን ክርስቲያን ማቆም የሚችለው። የቤተሰብ ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነገር ነኝ ብሎ ሰው የሚቆጣ የሚቆጥር ነገር አይደለም። አንድ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጡ ከገባ ብቸኝነት አይሰማም። ጂሰስ ሎርድ ሃሌሉያ! አንድ ክርስቲያን ውስጥ የጌታ መንፈስ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጡ ከገባ ልቡ አይሸበርም።
በቃ ሁል ጊዜ እንደጸና ያለ ፍርሃት ይኖራል። ጂሰስ ሎርድ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። በቃ የትም ሀገር ሆነ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው፣ ከአንቺ ጋር ነው እግዚአብሔር። የተከፈተ ሰማይ ደግሞ በአንተ ላይ አለ። ተጠቀም የተከፈተ ሰማይ። የተከፈተ ሰማይ ማለት ሁሉ ነገር የያዘ ማለት ነው። በቃ መዳንን የያዘ መፈታትን የያዘ ብርሃንን የያዘ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰሚ በነማችሁኒ ሂከማ ባቴ ጅራ ይችላል። ሰሚ በነማችሁ ፈይና ባቴ ጅራ፣ ገመቹ ባቴ ጅራ፣ ኤባ ባቴ ጅራ። ሰገሌ ደገውቱ ጅራ ጀቹ ዮ ሰሚን በነማ ነታይ ሰሚን በነማን ዮ ጅራቴ ጉሪኬ በነማ ሰሚ በነማ ዮ ጅራቴ እጅኬ በነማ ሙለታ አርጊታ እቱማ ነምኒ አከ ወልቀበሜ ታውቲ ሙለታ አርጊታ ማይቹዳ ituma namni baay'eenas uursee waan garagaraa sa'uutiyyuu mul'ata argita. Ituma namni wal goonsu jechuudhaaf jira miti. Ituma namni sobee haasa'u jechuudhaaf inni hafuura dhugaa sun dhufeeti sobadee sitti dubbata. Sobaa jirtu ka'iiti sobaa jirtu jedhii immoo itti dubbadhu siin jechuudhaaf yeroo isaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu akka isaan sobaa jiran sitti himuu danda'a yookiinis dubbadhu siin jechuu danda'a. Ka'iyyuu dubbadhu siin jechuu danda'a yookaan immoo dubbadhu siin jechuu dhiisuu hin danda'a. Garuu sitti dubbachuu itti danda'a. Jaroonni kuni sobaa jiru. Namoonni kuni sobaa jiru. Yeroo tokko an baay'ee wanti na dhibu keessatti jechuudha. Kiristaana ta'uu keessa gammachuu guddaan tokko maaltu natti dhaga'ama waan tokko jira jechuudha. Waan tokkotu jira. Dhugaama isaa dubbachuudha waan tokko jira. Maa inni jiru wanta walitti qabamee jiru keessa gargar baasee waa kan adda baasee ilaalutu jira si keessa. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dhuguma. Samii kanaa gadi jechuudhaan waan gaariinis waan hamaanis walitti makatee jira. Dhugaama isaa dubbachuudhaaf wal keessa makateera jechuudha. Gargar baasuun garuu addaan baasuun garuu kan eenyuti beektaa? Kan nama iji isaa banameeti. Namni hundumtuu waan hundumaa ansaaruu danda'a. Waan hundumaa ofitti fudhachuu danda'a. Waan hundumaa walitti hammaaruu danda'a. Yoo iji banamaa hin taane jechuudha. Summii ajjeesuu walitti qabachuu danda'a. Kanaatiif namni iji isaa banamaa ta'ee waa hunda jabaasee ammaarrataa, fudhataa, lakkaawwata. Kan isaa kan hin taane illee fudhatu. Kan isaa kan ta'e duwwaa fudhatan iji isaa banamaa. Ammuma si ga'u fudhadhu ittiin jedhaan. Ammanatu si ga'a. Namni hundumtuu immoo harka waan itti diriirfateef hin diriirsiisin jechuu danda'a. Maal namni hundumtuu aangoo adda adda. Yoo iji kee banameera ta'ee Waaqayyo sitti dubbataa. Waaqayyo si wajjin dubbata taanaan sana mija dubbati. Ati addaa isa jedhamu miti. Waaqayyo naga'uun addaa nama godha. Waaqayyo hin nageenyu taanaan calmanne jiraanna taanaan calmanne jira miti. Calmanne jira. Calmanne jiraachuun kiristaana tokko keessa hin jiru jechuudha. Wanta ta'aa jiru, waan godhamaa jiru namni baay'ee waca taanaan wacisiin jechuu danda'a Waaqayyo. Naannoma wacaa yoo jiraatte illee hunda isaa akkatti dhaggeeffattuuf siin ayyaama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa hunda adda baasuun gargar baasuun kiristaanaaf hin barbaachisu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus cuuphamaa warra kaan cuuphamanii wajjin tokko hin turre gargar ba'eera jechuudha. Gargar hin ba'a dubbiin jechuudha. Lafati jirtutti gargar hin ba'a. Yoo iji kee banamaa ta'e jechuukooti. Waan hunduma isaa walitti hin qabattu. Waan hunduma isaa gurratti hin qabattu. Yesuus gooftaadha. Dubbii Waaqayyoos adda baaftee dhageessa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus sagalee abbaa isaatii sagalee akkamii dhaga'e isaan itti gammadu ilma gosa jaallatamaadhaati jedhe jechuudha. Isa duwwaasiif fakkaate namoonni achi jiran sun namoonni yeroo sana keessatti cuubaman sun Yesuus Kiristoosiitiin yeroo sana keessatti jechuudha warri Yesuusiin argatan warri gooftaa Yesuusitti amanan iddoo sanatti maalidha Waaqayyo durattis jaallatamuudha. Ilma isaa kana duwwaa miti Waaqayyo kan inni jaallatu siinillee obboleessa obboleettii koo isaan si jaallate. Yesuus isa jaallatu kanaan na jaallateera si jaallateera. Namoonni na jibbaa jiru, namoonni na barbaadaa hin jiranii, warri jechaa jirtanii Yesuus Kiristoosiin jaallatamtee jirta. Ameen. Ergaan jaalalaa si bukkee ga'ee jira jechuudha. Dhalaa jaalalaa si bukkee ga'ee jira jechuudha Waaqayyo bukkeedha. Dhalaa jaalalaa warri argattan warra Kiristoosiin argattanidha. Dhalaa jireenyaa warri argattan warri Kiristoosiin argattanidha. Dhugaan karaan
Anaa jedhe Yesuus. Karaan dhugaan Yesuusin malee hin jiru. Karaa Waaqayyo ittiin isin jaallatus yoo jiraate karaa Yesuus duwwaadha. Karaa Yesuusin kan hin taane karaa biraan hin jiru. ሰው ልጅ ሁሉ የሚወደድበት የሚመረጥበት ወደ ህይወት የሚመጣበት ወደ ዘላለም ህይወት መንግስት ሰማያት የሚገባበት ማን በኩል ብቻ ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ ነው። በወደደው ልጁ ማለት ነው። ሰው ቤት ሰርቶ በርን አስቀርቶ በበር እንደሚገባ ማለት ነው። ሰው ልጅ ከአዳም በኋላ ማለት ከአዳም ውድቀት በኋላ በእውነት ነው ሰው ለራሱ ወዶ ለሌላ ሰው ወዶ የምናገር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትና መንገድ ከሱ ሌላ ሰው የሚድንበት ሌላ ምርጫ የለም። ሰነሚ ወሊፍ ጃለቴ ኦፊፍ ጃለቴ ዱበተቱ ሚቲ ኤደ ኩፋቲ አዳሚ ቦዴ ኢየሱስ ክርስቶስ መሌ ጅሬኝ ተከለ እንጅሩ ገረ ሞቱማ ዋቃት ገሉዳፍ ከምብራን እንጅሩ ፍለኖን እጩ ፍለኖ አደብራን እንጅሩ ዋተካ ከራተካ ነርገዳ ከራብራራን ነርገዳ አሲን በየነ ቺምባአ እንጅሩ karaan dhugaan ana jedhe namni mana jaareetu balbala tokkoon bisaa miti ittiin seenuuf ittiin ba'uuf karaan jireenya ittiin galtanii anaa jedhe Yesuus. Ana balballi dhugaan jedhe ana kan jireenyatti geessu jedhe kanagaa maaliif isaaf kenname samii banamaan adda biraaf hin laatamne siin jechuu barbaade. Samii banamaanii samiin kan irratti baname samii banamaanii jireenya barbaraatti kan namitti hin galu balballi banamaanii karaa masaatii asuma dubbata dubbii Waaqayyootu ana inni jaalladhu isa kanaa isa ilma koo isa kanaa jedhee samii banamaanii isaaf baname warri kaan yeroo isaan cuubaman Yordaanositti hin banamne samii isumaaf baname isumaaf inni baname kuni isatti amantee jennaan atis karuma sanaan galta. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Bakka የተከፈተ ሰማይ ማለት ነው። ለኢየሱስ የተከፈተ ሰማይ ለኢየሱስ ብቻ የተከፈተ በሱ ብቻ በኔ አለ እውነት መንገድ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው። አብ የወደደ በሱ ደስ ይለኛል። በሱ ሰው ሁሉ በሱ እንዲያምን አብ ፈቅደዋል። ላንቺም ላንተም ሰጥተዋል። በቃ ቻንስ በሱ በኩል ብቻ ነው፣ በሌላ የለም። እንድንበት ዘንድ ሐዋርያት ራሱ ሲናገር ከሰማይ በታች ማንም ምንም እንዳልተሰጠ በቃ እሱ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ኢከርቲን ፈይናፍ ኑፍ ከነሜ ሰሚ ጀለ ኦልቲ ሰደ ጀደን ወረ ገሞታ እንጅሩ ከምብራኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ጀደኒ ቀለኒ ዋቀዮቴ ፈታኡ ዋቀዮ ሲና ይብሱ ልቢ ዋቀዮዳ ጅሬኛ eebbifama samii banamaa karaa Kiristoos nu kennametti fayyadamuu qabnaa, kadhachuu qabnaa, mul'ata fudhachuu qabnaa, baricha keessa wanta jiru ilaaluu qabna. Karaa samii banamaa fuuldura Waaqayyootti dhiyaachuudhaan kadhachuudhaan Kiristoosin kadhata ture. Yeroo cuma maal godhe kadhachaa ture. Kiristaanii kadhachuutti isa barbaachisa jechuudha. kadhachuu keessaa kan nama dhibu kadhachuu keessaa gaaffii keessanii fi deebii argachuu duwwaa miti. Yeroo hundumaa namoonni maal jedhanii yaadu wanta tokko gaaffii waan qabanii fi dhibboo isaaniitiif yookaan dhukkuba isaaniitiif fayyuu dhiisuu dandeessu garuu hin kadhattu. Phaawulos fa'aa hin gaafata ture waan baay'eetu karaa isaa hojjetama ture garuu wanta tokko hidhaa tokko qaba hibbooqa tokko qaba ture. Ayyaanni koo si gaattiin jedhe. Siif ayyaanni Waaqayyoo kan si ga'u jiraate namoota baay'ee kan si keessa jira. Waaqayyoo karaa kee waan baay'ee hiika. Namoota baay'ee fayyaa ture, namoota baay'ee gara gooftaa dhufaa ture. Barasaa keessa jechuudha, bara Phaawulos keessa. Garuu hibboo qaba ture. Hibboo qabaattee waan jirtuuf jecha rakkoon namaa ati karaa keetii hin hiikamu jechuuti miti. Yookaan karaa kee Waaqayyoo dhagaa hin jiru jechuuti miti. Ayyaanni koo sigaa kan si jedhe jiraachuu danda'a. Garuu Waaqayyoo karaa kee waan baay'ee gochuu danda'a. Waaqayyoo karaa kee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Ayyaanni Waaqayyoo kiristaana tokkoo fi ayyaanni Waaqayyoo meetiirras warqeerra qabeenyaa kamirrallee kanii hunduma caalu ee'uudha beektus ayyaana. Ayyaanaan fayyine ayyaana. Kan si danda'e ayyaana. Si tokko danda'e miti ayyaana. Biyya keessa jirtutti, iddoo keessa jirtutti, faamilii kee keessatti, iddoo hundumaatti, waan hundumaa keessatti, dhukkuba kee keessatti, rakkina keessa jirtu keessatti ee'uuf si gargaara beektaa ayyaana. Ayyaana. Baalleebbat nagar ባለብሽ ነገር ሁሉ
ጭንቀት፣ የተለያየ ነገር የእግዚአብሔር ጸጋ ረድቶ የእግዚአብሔር ጸጋ ረዳ እንጂ ረድቶሽ ነው እንጂ አንቺ ችለሽ አይደለም፣ በአንቺ ኃይል አይደለም፣ በአንቺ ብርታት አይደለም። ዛሬን ቀን ያየሽ በሱ ጸጋ አያነ ሳቲ ጉያ ከን አርጊቴ ጀርተ ቦሌሳ ቦሌቲ ገለኒ waaqayyooti ፈተው ጎፍታን ከን ኤብቢፈሜፍ ከን ገለቴፈሜ haa ta'u እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው። ይሄንን ቃል የሰጠን ጌታ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን። ሁሌ ወገኖቼ ሆይ ክርስቲያኖች የተከፈተ ሰማይ ሁሌ በእኛ ላይ እግዚአብሔር ሰማይን ከፍቷል፣ በልጁ በኩል ማለት ነው። ለልጁ የመጣ ድምፅ ለአንቺም ዛሬ በልጁ ያመንክ አንተም አንቺም እግዚአብሔር ሰማይን እንደከፈተ ነው። ሰማይ ሆይ ይከፈት ምናምን አይደለም፣ ተከፍቷል። በቃ እንዴት መጠቀም ነው። በዛ በተከፈተ መግባት ነው፣ መንበርከክ ነው፣ እሱም መጠየቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የማይፈታ ነገር የለም። እግዚአብሔር ደግሞ የማያደርገው ነገር የለም፣ የማይሰራው ነገር የለም። ዛሬም ቤተክርስቲያን የምትጠቀሙ በዚህ በተከፈተው ሰማይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ልምድ ሆኖበት አይደለም፣ በተከፈተ ሰማይ ክርስቲያን የሚጠቀም በተከፈተ ሰማይ ነው። ክርስቲያን ጋር የተፈየደሙ ከራ ሰሚ በነማዳ ሰሚ በነሚ ከናቲን አካ የሮ እንደፈየደምኑ ዋቀዮ ኑና ገርጋሩ ዋቀዮ ሲና ገርጋሩ ዋቀዮ ጋሪዳ ኤብቢፈማ ተባረኩ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በመልካም በሰላም ቆዩ። ለጉያ ብራን ገወለ ገሩቲ ጋሪዳን ጉያ የሮ ጋሪ ፊ ጉዮታ ጋሪ ተርባኑ ጋሪ ሲኒፈታኡ ሃፒ ሰንዴ ሃሌሉያ ተባረኩ።